Marvin Padilla, 30 anyos, taga Barangay Lawaan. Sayo mga Carabao farmer sa Lawang Northern Samar, Region 8. YFC Provincial Awardee. Carabao or native buffalo is not something new to the province of Northern Samar. It can be a form of source of income, particularly for slaughtering, sold to market need, and assistance in agriculture. Karuyag ko nga magbag-oan pananaw sang tawo sang Carabao nga ang Carabao diri la panggamit o pambalidya kung kinakailangan. Mayaon siya sayo nga side nga paggagatasan sa siya para kumita kitsin extra income. Ang akon yan mga Carabao, ang mga native buffalo. Mao nag-apya sa YFC para magkayaw na sin upgraded buffalo. Kaya tara ko ang pagkakaiba sa native buffalo nga sin upgraded buffalo. Sa milk yield pala, mas taas ang nayahatag nga gatas sa upgraded buffalo kontra sa native. Kaysa nati pala nira, kulang na native. Advances in breeding techniques, nutrition management, and veterinary care have contributed to their enhanced lactation performance and overall productivity. As a result, upgraded buffaloes play a crucial role in meeting the growing demand for high-quality dairy products in both rural and urban markets.